салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, хабари кӯҳна будаю мо нафаҳмидем рости гап. Ина бинед блогерҳо чӣ мегӯянд? И бародар дар Питера студентский билет тайёр мекунад. Ҳамаи бародаро рекламаш кардагиянд. Шумо барои студентский билет кардан ягон ҷо аи шаҳр ба шаҳр ягон ҷо намерен. Ҳамин хел телефонда мегири роиш мекунӣ, студентский билетта тайёр мекунад, ба воситаи поштата дароӣ мекунад, вақти соҳиби студентский билет мешавӣ. Метавонӣ любой ҷо фар бигардӣ, чахчак кунӣ, зувонат нами қадрос, гарданат нами қағаз, нами хел бирай. Қапидакат мебара нишон метӣ, тамом тахликаф. Марамат кинен студент карда муроҷиат кинена шумо да студентский билет. Ина бародарои азиз диден. Блогерҳо мақсад ман шумода мегӯям ба дили пур марамат занг бизанед. Хай иам як намуд пешравӣ ай. Ҳам соҳиби диплом мешед, ҳам кор ва фаъолиятона дар Москва хушрӯ бурдан мегиред. Ина бубинеда чӣ мегӯянд ина? Ассалому алейкум бачако. Нафароида ки студентский билет дар корай, ами братана силкаша ямонам ки донишгоҳшон да Питер қарор дора. Нафаро ки да Питеран метавонанд бо бираванд ай пеш мақсад бибинанд. Ин нафароида ки мехоҳанд ки мақсад студентский билет бигиранд, документашон проблема дора, ҳами WhatsApp да будро муроҷиат кине, любой шаҳри Россия доставка мекунанд бесплатна. Зуртон намераса мақсад патент, регистрация, исус расход кинен, будро ба нархи дастрас студентский билет ки мақсад без проблем бигар. Ина номерошон. Ассалому алейкум бародарон. Нафаро ки дар Федератсияи Россия қарор дорем, барои шумо ма тавсия метам ширкати беҳтарин ки студентский билет тайёр мекунад. Дарсо дистансиони мегзара, яъне дар тамоми шаҳрҳои Россия боши метавонед дистансиони дарсоро бигзарон. Ва одамое ки дар шаҳри Санкт-Петербург қарор доранд метавонед ки ай пеш барин донишгоҳ бинену бихонед. Студент карт и як моҳ ду моҳ нестай бародаро. Хеле шид ки ҳами корора мекунад ва ба боварӣ ма шумо да ба гарантия гуфта метавонам ки студентский билети оригинал мекунад ва куҷое ки шумо да проблема шид оиди ҳамин студентский билет метавонад ки худаш решат кунад. Чхеле ки шумо дидестен ин студентский карт ширката блогерои машҳури Тоҷикистон рекламаш мекунанд. Аз он ҷумла Федя, Арзикбайн, Рамзик, Афанди ва дигарҳо. Мо студентский билета заказ кунен, бихонен дарсои дистансионӣ ё ки дар шаҳри Санкт-Петербург бошен, ай пеш барен дар ҳамон донишгоҳ бихонен. Зинда ва саломат бошен. На рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед. Салому алейкум бародарои азиз. Нафарои ки дар шаҳрҳои Россия қарор дорен, ҳуҷҷатотон бучидаги ё нафарои ки шаҳрҳои Россия парвоз карданен, ҳуҷҷат надорен, мехоҳен ҳуҷҷат кунен, ман дар шумо нами студент кара тавсия метам ки дар рақамҳои WhatsApp-аш ё нами Instagram-аш менависен. Дар шумо студентский билет тайёр мекунад ки шумо метавонед ту як сол бихӯред бигардед. ин ҳаминҷа аккаунт чай маълумоти пара бидроен, бинависен, бифаҳмен. шумо да студентский билет тайёр мекунад, шумо озод мегардед. сину сол фарқ надорад, чанд сола аст, сенестен. کاری شما را در سطح عالی بود میکنه. این از ترنجکش بنویسنش، این رقم‌های واتساپ بنویسنش. سلام علیکم برادرای عزیز. نفرایی که در شهرهای روسیه قرار دارن حجتاتون بوچیدگی یا نفرایی که شهرهای روسیه پرواز کردنین حجت ندارن میخواین حجت کنین، من در شما نمی استودنت کارا توصیه میتونم که در رقم‌های واتساپش یا نمی اینستاگرامش بنویسن. در شما استودنتسکی بلیط تیار میکنه که شما میتونید تو یک سال بخرید بگردید. این همینجا اکانت چای معلوماتی پرا بدروین، بنویسین، بفهمین. شما دا استودنتسکی بلیط تیار میکنه، شما آزاد میگردید. سین و سال فرق نداره، چند سال است، سنستین. کاری شما را در سطح عالی بود میکنه. این از ترنجکش بنویسنش، این رقم‌های واتساپ بنویسنش. ایره بین حالی هم خوبه. ای بچه تو بیرون نمی‌کنی اکانت را هوای تازه بگیری؟ تامی دوری خونه نپوسی. آخه اکا نه دکمنت دارم نه پتن دارم. نبرو مگم منتش به قبا دیپورتم کنه. ساده اورانگی ما استودنتسکی بلیط بگی یک سال به پروا بگرد نه پتن بگو دیگه دکمنت زیادی. اینه خالیش هم میشوه که؟ خانش نمیشوه. و شما را مگر این مشکلی داشته باشین برادرای این برادرایی که ما اینجا ادمیت میکنیم میتونین مراجعه کنین و استودنتسکی بلیط خریداری کنین و درس‌های یا دیستانسیونی میزگره شرط نیست که شما درس برین و استودنتسکی بلیط چون در تمام شهرهای روسیه یک سال کار میروه و نفرایی که اینترسی و در کارای خواهش میکنیم در نمره واتساپ شما نویسین شتابی که تست جواب تونتین و معلوماتی مفصل‌تر با خودشون تونتون. اینجا نمره واتساپ شونه و اینجا سایتشون. خیر. ایره بین حالی هم خوبه. ای بچه تو بیرون نمی‌کنی اکانت را هوای تازه بگیری؟ تامی دوری خونه نپوسی. آخه اکا نه دکمنت دارم نه پتن دارم. نبرو مگم منتش به قبا دیپورتم کنه. ساده اورانگی ما استودنتسکی بلیط بگی یک سال به پروا بگرد نه پتن بگو دیگه دکمنت زیادی. اینه خالیش هم میشوه که؟ خانش نمیشوه.
و شما را اگر این مشکلی داشته باشین برادران، این برادرایی که ما اینجا حتما میتونین مراجعه کنین و استودنتس که